श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासेति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनिप्रकृष्टाः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्र्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो ग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्वितत्वं क्षमस्व सर्वान् पराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपैतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यतसन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोक भोग्याध्वरः व्यभोक्ता
नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्यामृततेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेम श्रीविष्णुद्वादशाक्षरस्तोत्रम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यम् वन्दे सद्यन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यम् वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्यते कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायाम विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदय कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्र गदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदल संयुक्त वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्य चंद्र संकाश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यवदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णामन्तर्हृतकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओंकारमंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चांगुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवी तलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशे विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय
तेषां हि दुष्ट शिशुपालक शंसकेशी कालीय काल यवनादि खलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तल रक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घन सन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृतपद्मनिष्ठ शुभ विग्रह शोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घन परात्पर केवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। देवाय भक्त भवसागर तारणाय दुर्दंत वक्र शिशुपालक कर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेर यमा अजस्व स्तुवन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय। यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसार दुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेष जीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय। द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षर संयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदाभ सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्दि हरिमन्दिरं। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखि प्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासेति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रेकजनि प्रकृष्टाः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम्। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्र्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्री श्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो ग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं
प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपय दीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्वितत्वं क्षमस्व सर्वान् पराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्यामृततेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपेतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेम श्रीविष्णुद्वादशाक्षरस्तोत्रम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यं वन्दे सद्यन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यं वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्यते कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायाम विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदय कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्र गदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्त वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यवदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया
शोभितं शान्तिदं कृष्णामन्तर्हृतकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार मंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चांगुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवी तलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशे विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालकशंसकेशी कालीय कालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घन परात्पर केवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तुवन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेष जीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्दि हरिमन्दिरं सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत्
इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासेति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रेकजनिप्रकृष्टाः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्र्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो ग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्वितत्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपैतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यतसन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्यामृततेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं
रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्रीविष्णुद्वादशाक्षरस्तोत्रम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यम् वन्दे सद्यन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यम् वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्यते। कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः। रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायाम विधिं चरेत्। नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदय कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं। शङ्खचक्र गदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं। तुलसीदल संयुक्त वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम्। असंख्य चंद्र संकाश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यवदनं श्यामसुन्दरं। मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं। तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णामन्तर्हृतकमले स्थितं। ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं। जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार मंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चांगुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवी तलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सित संप्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमंगलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशे विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषां हि दुष्टशिशुपालकशंसकेशी कालीय कालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घन परात्पर केवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तुवन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय।
यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेष जीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय। द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षर संयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति। सदाभ सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्दि हरिमन्दिरं। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखि प्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या। आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र। यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासेति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रेकजनि प्रकृष्टाः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः। भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः। कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम्। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था। ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। काञ्चोत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः। अत्र्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः। श्रीवादिहंसाम्बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः। श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तो ग्रहारो ह्यर्षाणि पालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व। यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि। देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्वितत्वं। क्षमस्व सर्वान् पराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्। कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपैतु भूयः। त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात्। काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः
यतसन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोक भोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्यामृततेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि श्रीविष्णुद्वादशाक्षरस्तोत्रम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यम् वन्दे सद्यन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यम् वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्रे छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्यते कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायाम विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदय कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्र गदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदल संयुक्त वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्य चंद्र संकाश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यवदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णामन्तर्हृतकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय
धर्मस्य संततमधर्म विनाशकाय नानावतार पृथ्वी तलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सित संप्रदाय सत्य प्रवृद्धिकरणाय सुमंगलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशे विभूषितकराय मनोहराय नाना प्रपंच विलयोदय कारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्ट शिशुपालक शंसकेशी कालीय काल यवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घन सन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृतपद्मनिष्ठ शुभ विग्रह शोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घन परात्पर केवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्त भवसागर तारणाय दुर्दंत वक्र शिशुपालक कर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेर यमा अजस्व स्तुवन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसार दुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेष जीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादश अक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षर संयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदाभ सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्दि हरिमन्दिरं सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखि प्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीलैरभितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने गृहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासेति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रेकजनि प्रकृष्टाः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव
काञ्चोत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जैः किल यायजूकैः अत्र्यन्वयान्वयद्विद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यैः श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालैः प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपय दीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्वितत्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपैतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यतसन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधिप्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन् श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्यामृततेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देवः समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघूत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्रीविष्णुद्वादशाक्षरस्तोत्रम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यम् वन्दे सद्यन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यम् वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्रे छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्यते कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायाम विधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदय कमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्र गदा पद्मधरं नीलं चतुर्भुजं
पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्तवनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्यरूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यवदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत्कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णामन्तर्हृतकमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवी तलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशे विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालकशंसकेशी कालीय कालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीन घनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घन परात्पर केवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तुवन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवद्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेष जीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदाभ सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्दि हरिमन्दिरम्।